Good morning, students. Good morning, viewers, all the parents. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 4, 5, 6, 7, 8 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ରିମେଡିଆଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ, ମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶର ହରଣ। ଭଗ୍ନାଂଶର ହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। नंबर 1 4/5 हरण 8 केते 8/25 4/5 को 8/25 रे हरा हो। तेणु हरण जो भग्नांशटी हरा जीवो सेटा उल्टे ही गुणा हो। कौन हम उल्टे ही गुणा 4/5 इंटू एटा 8/25 तो 25/8 ताल 4/5 इंटू 25/8 तापर गुणन प्रक्रिया जेमती हुए सेमती करा जाओ। लघित करदवा 4 एक लेके 4 एक ले 4 दुगुणे 5 एक लेके 5 5 5 एबे लघु को लघु गुण दियो 5 के 5 बाई 2 के 2 5/2 तन 2 गुणा 1 तो 2 2 गुणा 1 तो 2 तन जो भग्ना जो संख्याटी हरा जीवो जो भग्नांशटी हरा जीवो ताकू नेक्स्ट स्टेप को उल्टे की गुणी बोल। देखंतु एटा कोन करा जीवो केते हराइछि 3/7 हरण 15/14 ताले लिखिबा प्रथम भग्नांश लिखिबा 3/7 गुणन देखि एटा उल्टे दवा केते हिबो 14/15 7 रहले 1 7 कटले 2 7 दुगुण 3 रहले 1 3 कटले 5 ताले लब को लब रे गुण दियो 2 into 1 2 2 के 2 5 के 5 2/5 आंसर से बड़ी 4/9 हराइछि केते 16/25 তাহলে এটা হরালে কোন হবে নেক্সট স্টেপ को गुणन जाई उल्टा हो 25/16 9 रे 3 रे कर दियो 3 रे करले 3 3 करले 15 4 रे करले 1 4 करले 4 15 के 15 बाई 4 की 12 15 तो 12 गोटे अपभूत भग्नांश लब बड़ अछि 12 के 12 आ बोलला 3 3 को 15 तो 12 लिखले ठीक एटा मध्य कले ठीक तेणु एटा करदवा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि 8 तो 11 हरण 24 होतक 77 कोन करबा प्रथम भग्नांश लिखि दवा 8 तो 11 गुणन देछि एटा उल्टे दवा 77/24 8 के 8 8 3 की 24 हैला 11 के 11 एटा 7 77 7 के 7/3 के 3 7/3 एटा भी अपभूत भग्नांश 3 दुणे 6 आ बोलला के 1/3 से 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 9/10 9 भर 10 हराई 81 होता 100 ताले गुणी दवा उल्टी गुणी दवा 100/81 10 के 10 10 10 100 9 के 9 9 9 81 ताले केते रहला 10/9 एटा अपभूत भग्नांश 9 के 9 अब लाइक 1 तो 9 1 पूर्ण 1 तो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा एटा मिश्र भग्नांश अछि ए दुईटा को मिश्र भग्नांश एटा हराई 3 पूर्ण 2 तो 7 आ अपभूत करबा 7 के 21 ए 2 मिश्र बाई 23 23 होतक 7 हरण हरण आगे लिख ताको अपभूत कर सारो 14 50 70 के 71 होतक 14 समाने 23 होतक 7 एटा हरा हला उल्टी गुणा हबो 14 होतक 71 7 के लेके 7 के ले 2 ए 2 रे 46/71 की 71 এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ আনসার। তো ভগ্নাংশ जो হରଣ হରଣ ଯାହାକୁ ଗୁଣନ ଆସିବ ସେ ହରଣ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ପିଲା ଯେ ଗୁଣନ କରିବ ଲଘିତ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଗୁଣନ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲା ହରଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହରାବ ସେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ତା ସମାନ ଦେବ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଣନ ଦେଇକି ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଲଘିତ କରିବ ତାକୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ହରଣ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ପର स्टेप को उल्टे की गुणिब कौन कर उल्टे की गुणिब तापर लघित कर हरणाश तेणु जो मैंने गुणन भग्नांश जानते से हरण आस तेणु भग्नांश भग्नांश विभिन्न प्रकार भग्नांश पड़ा प्रकृत अपकृत मिश्र एक भग्नांश सम भग्नांश
ଗୁଣିକିରି ସମଭଗ୍ନାଂଶ, ହରିକିରି ସମଭଗ୍ନାଂଶ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲବ ହରରେ ଗୁଣିକି ସମଭଗ୍ନାଂଶ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲବ ହରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିକି ସମଭଗ୍ନାଂଶ, ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏତକ ସରିଲା ପରେ ଭଗ୍ନାଂଶର ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଭଗ୍ନାଂଶର ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ କନଫର୍ମ ହେବେ। ଯେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗଣିତ ଆସିବ ଯେମିତି କିଏ ସେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ କରିପାରିବେ। ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଣନ ହରଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଲସକୁ ବାହାରୁଛି ହର ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଗସକୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗସକୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଲସ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ପରିଚୟ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେବେ, ନହେଲେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏଜୁକେସନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଖାତାରେ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।